Hai, Assalamualaikum. Okey, saya difahamkan saya dah live untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para hadirin, tuan-tuan, puan-puan ya yang menghadiri webinar Citra Alumni Jaya. Malam ni adalah malam yang untuk saya sendiri banyak ujian-ujiannya, line dan sebagainya. Akhirnya Alhamdulillah tepat jam 8 dapat masuk dengan keadaan yang serba sederhana. Maafkan jika terkurang terlebih. Boleh dengar suara saya semua? Terima kasih. Alhamdulillah. Webinar Citra Alumni Jaya Siri 8 hari ini khasnya bersama-sama dengan adik-adik pelajar baru daripada yang akan yang dah pun buat registration 26 dan 27 Julai dan akan mendaftar masuk di kampus pada 5 Ogos 2023 akan datang. So, apa-apa pun selamat datang dulu, salam perkenalan, kita kenal dulu untuk hari ini. Nama saya Cik Ina, Cik Norzalina Zalwadi, merupakan pegawai alumni, Unit Counselling dan Alumni University Politek Malaysia. Nanti kalau you all masuk, you all akan kenal saya dan kaunselor serta rakan-rakan yang lain. Jadi adik-adik yang dihormati sekalian, hai Ira, hai semua, terima kasih kerana respon. Jadi saya tahu, bila kami live ni kan, sebenarnya kita orang, saya tak nampak siapa yang ada kat depan ni. Salam perkenalan Mio. Jadi bila you all respon macam tu, so saya aware yang you all ada. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, walaupun anda semua mungkin di sini ada pelajar baru yang akan masuk pada 5 Ogos nanti, mungkin juga ada pelajar semasa, ada juga rakan-rakan UPTM, KPTM, pelajar-pelajar semasa ataupun orang awam yang bersama-sama kita hari ini. Hai Nirmaira, betul ke sebutan macam tu? Okey, jadi ada ramai yang sedang berada di sini. Hai Atira. So ada ramai yang sedang berada bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Yang penting sekali bila kami nak jumpa adik-adik, kita menyantuni lebih awal kepada semua yang akan memasuki dunia institusi pendidikan tinggi. Kepada yang akan menyambung untuk program bachelor dan postgraduate, dunia IPT bukan satu dunia yang asing, tapi bagi mereka yang lepasan SPM, ini adalah satu transisi baru yang mana banyak perkara ataupun banyak ruang untuk you all belajar. Dan untuk hari ini, yang menariknya, kami bawakan sebenarnya beliau adalah alumni diploma TESOL dari KUPTM tahun 2016. Kemudian beliau sambung ke KUPTM juga menyambung pengajian dalam Bachelor Applied English Studies 2019, tamat lebih kurang macam tu sebelum pandemik COVID-19. Beliau meneruskan kecemerlangan, kemudian dah selesai master, saya difahamkan semasa belajar di KUPTM. Okey, apa KUPTM, apa UPTM? Saya yakin anda dah semua mesti dah tahu kan, sebab pada bulan 3 tahun ini, 2023, College University Politek Mara Kuala Lumpur telah pun dinaik taraf menjadi University Politek Malaysia, institusi ataupun universiti kedua Mara. Jadi kalau kita sebut KUPTM tu maksudnya UPTM sebelum dinaik taraf. Jadi untuk hari ini adik-adik yang dihormati, tuan-tuan, puan-puan yang sedang menyaksikan kita, kami bawakan Cik Najihah binti Fazair. Cemerlang daripada zaman belajar pun sudah mempunyai potensi yang begitu tinggi, very passionate, sangat mempunyai satu orang kata daya usaha yang tinggi sebagai pelajar ketika itu. Dan Alhamdulillah dalam usia yang muda lagi, nanti kita tanya Najihah berapa umur dia agaknya,
Dia pun dah menyelesaikan master di education kan, TESOL di UPSI. So alhamdulillah, Betul. mulanya dulu dari KUPTM, bachelor KPTM dan pergi ke UPSI untuk master. Dan difahamkan Najiha akan sambung PhD dalam masa terdekat kan Najiha? Betul. Bulan 10 insya-Allah. Semoga. Alhamdulillah, amin insya-Allah, semoga urusan Najiha dipermudahkan. Jadi Najiha sihat? Sehat alhamdulillah Cik Nah. Terima kasih tanya. Terima kasih juga sebabnya Najiha sudi dengar. Terima kasih Najiha sebab sudi untuk terima invitation daripada pihak UPTM. So hari ini seperti mana yang kami maklumkan, all the audience ni hari ini adalah antara pelajar-pelajar baru yang sebenarnya telah pun melalui sesi pra pendaftaran pada 26 dan 27 hari bulan. Okey, dan juga mereka akan masuk kampus pada 5 Ogos akan datang. Okey, tanya. Jadi Arifah tersebut, okey, seronok kita tengok respon-respon Beauty with Brain. Alhamdulillah. Jadi agaknya Najiha, saya difahamkan dia ada sediakan slide juga untuk share hari ini. Saya harapkan Najiha boleh bagi sesuatu support, okey, sokongan moral kepada mereka-mereka yang ada hari ini. Ada yang masih lagi mencari-cari apa yang mereka nak buat selepas ini. Walaupun dah daftar subjek berkenaan ataupun kursus berkenaan, adakah bagaimana mereka nak sustain untuk kehidupan akan datang sebagai seorang pelajar yang berjaya macam Jiha? Boleh saya serahkan kepada Jiha? Boleh Cik Nah. Boleh. Okey, silakan Jiha. Okay, Jia tak sure boleh nampak ke tak slides yang Jia share? Boleh nampak tak? Dekat saya belum lagi. Orang lain dah nampak ke? Sekejap ya. Ataupun Jia try lagi sekali ya. Send. Slides Citra Alumni. Rasanya okey. Boleh nampak ke semua? Kalau boleh nampak mungkin ada siapa boleh tolong komen. Boleh nampak untuk double sure kan, double confirm. Boleh tak? Ke saya je yang nampak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada mahasiswi dan juga mahasiswa Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur dan juga mungkin ada yang setengah daripada College Politeknik Mara di bahagian Bangi ataupun di mana-mana sahaja, para pensyarah dan juga rakan-rakan yang lain. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cik Ina dan juga pihak Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur sebab sudi untuk memanggil saya menjadi panel untuk sesi Citra Alumni Jaya sesi ke-8 pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan sesi perkongsian pada hari ini, saya ingin meminta izin untuk menggunakan dua bahasa sepanjang sesi ini berlangsung, boleh ya? Right. Jadi untuk hari ini berbekalkan dengan masa yang kita ada, saya ingin berkongsikan 5 subtopik yang saya rasalah wajar untuk saya kongsikan dan dengan harapan sedikit sebanyak dapat membakar semangat mahasiswi dan juga mahasiswa di Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur dan juga mungkin ada orang awam semuanya lah. Okay? Saya harap dapat membakar semangat terutama sekali untuk adik-adik yang baru saja mendaftar ataupun untuk senior-senior yang sedang melanjutkan pelajaran, masih sedang melanjutkan pelajaran, juga saya harap ia dapat sedikit sebanyak membantu anda semua ya. Jadi seperti yang anda semua boleh nampak dekat skrin, pertama sekali saya akan kongsikan mengenai speakers profile di mana saya akan memperkenalkanlah diri saya dan juga latar belakang mengenai education background dan sebagainya. Kemudian kita teruskan dengan journey in choosing career path dan juga deciding on career path, which is you can see the journey nanti dan macam mana saya sebenarnya decide on career path untuk menjadi seorang instructor dekat Universiti
teknologi Tunku Abdul Rahman. Banyak sangat universiti sekarang ni. Okay. And then kemudian kita ada juga why I choose UPTM. Okay. Kenapa saya memilih untuk belajar di Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur dan juga advice and tips kepada semua mahasiswa dan juga mahasiswi. Jadi untuk anyone yang ada soalan, I would gladly answer your question. Jadi you can type dekat chat box. Yang mana yang boleh saya jawab, saya akan jawabkanlah. In case saya terlepas pandang, mungkin nanti saya akan tanya Cik Adila. Okay. Tapi saya akan try jawab satu persatu. Jadi sebelum saya mulakan sesi perkongsian pada hari ini, jadi saya nak kongsikan satu quote yang sangat close to heart lah. Di mana dia berbunyi macam, try to find your passion, what you love doing. If you can find a career doing something you're already passionate about, the finances will flow along with a better balance in life. Jadi ia adalah one of the quote that was given by alumni, Harvard alumni, which I think is very relevant. Sebab bila kita cakap pasal career, dia bukan benda yang sekejap sebab it's a lifetime process. Kita lifelong lah. Okay, jadi saya percaya when you find your passion and make it your lifetime job, dia akan jadi lebih rewarding and you will enjoy life. Dia tak macam you pergi kerja, balik kerja, sambung. Esok next thing repeat. Okay, tak. When you find your passion, you do something that you like, eventually it will make you happy and life will be rewarding during that time, right? So dah banyak bercakap tapi belum lagi sempat untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Najihah binti Fazair. Saya berumur 28 tahun dan saya dilahirkan di Setiawan, Perak. Jadi working experience saya merupakan salah seorang English instructor di Universiti Tunku Abdul Rahman, Kampa Campus. Utah ada 2 kampus, satu Kampa Campus, satu Sungai Long Campus di KL. Jadi saya di basekan dekat Kampa Campus and reaching this December genap 4 tahun saya mengajar dekat sini. Jadi I start for my education timeline, I start my diploma in 2014. Pada masa tu UPTM masih lagi dikenali sebagai KPTM. Belum lagi KUPTM, KPTM. Jadi I did my diploma TESOL there sehinggalah tahun 2016 dan kemudian pada tahun 2017 saya continue ambil degree in English Studies sehingga tahun 2019. Lepas I finish my degree, I got an offer to work with Utah and which I really glad I accepted the offer because lepas je saya masuk kerja terus COVID. Jadi imagine if I didn't accept, maybe I don't know, Tuhan tu dah atur lah, atur sangat cantik. Lepas dah habis terus kemudian COVID pula. And then pada tahun 2020 masa still tengah COVID time, saya decide untuk sambung my master. Saya ambil part time sambil bekerja di waktu pagi, lepas tu kelas waktu petang sampai malam dan akhirnya complete lah. I completed my master tahun lepas pada tahun 2022, Master of Education in Teaching of English as a Second Language dekat UPSI. Right. Saya dengan bangganya boleh katakan saya adalah produk Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur sebab I did both my diploma dengan degree dekat sana. So a little background story lah, saya dari kecil memang nak jadi cikgu bahasa Inggeris. Tapi my SPM result during that time was not that good to enter public university, especially when it comes to TESOL. Sebab TESOL you need to have at least like 6 A's to 7 A's. So I only obtained 4s. So pada masa tu I had a really shaky start lah. So I went for form 6. Lepas habis SPM, I went for form 6 and midway I really have the feeling yang I can't continue. I tak boleh nak continue. If I continue, it's just gonna waste my time. So I told my mom and then masa tu my family really support me. Really supported me during that time sebab I passion nak mengajar ni tapi again tak boleh nak masuk public university. So nak ambil form 6, I rasa macam tak lepas. So during that time, my family suggested untuk I pergi KPTM. During that time KPTM KL pertama kali lah pergi sana tengok macam mana suasana and I did. So pada masa tu sepanjang pengambilan diploma in teaching English as second language, in the meantime masa sambung study tu during cuti SEM saya akan buat tuition classes dekat rumah and throughout the semester as well saya start to get involved dengan volunteering activity macam anda semua boleh lihat. I started to get involved with Permata Interact.
So which again a little advice daripada saya, daripada alumni, yang saya haraplah semua orang macam apa yang saya harapkan orang dulu-dulu cakap dekat pasal saya adalah when you go for diploma ataupun degree, make sure try to get involved with any voluntary activities yang ada dekat universiti nanti. Sebab this is one of the way for you to elevate you punya resume. Okay, sebab masa apply kerja kita tak ada apa working experience lagi. Jadi when you involve with this voluntary activity, ia adalah merupakan salah satu orang kata pemangkin lah kepada resume you nanti. So whenever you had the chance, I hope you really go and find any voluntary activity yang you boleh pergi, you pergi. Alright, so during my time, I got a chance to get involved with Pemata Interact. So it is one of the program di bawah pelaksanaan Datin Sri Rosmah Mansor pada ketika itu. So a good program di mana kita masa itu kita pelajar act as a mentor yang kita ajar bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. So kita pergi dekat PPR di Serejang, pada during weekend day kita diorang sediakan transport untuk pergi kat PPR di Serejang sebab because they don't have the privilege tau untuk apa. Oh, I nampak kat situ. Neo, tips dia kan. Kejap lagi saya cakap. Okay. Mana tadi? Okay. Untuk PPR Desa Rejang dan juga kita ada buat classes di setengah kawasan juga. So maksudnya untuk orang yang tak berkemampuan untuk pergi tuition, kita ajar secara percuma. Dan Alhamdulillah, I managed to obtain GPA 3.93 and able to receive the Dean List Award for every semester. Macam Neo tanya tadi, macam mana nak dapat Dean List Award setiap semester? Okay, bahagian macam mana nak dapat ni, sebenarnya saya dah letakkan dekat bahagian hujung-hujung sekali. Kalau anda semua nak tahu apa tips dia, so you kena tunggu sampai hujung nanti, okay? Tapi memang saya ada letaklah beberapa tips lah macam mana nak dapat Dean List Award. What are the things that you really need to focus on? Okay, jadi kalau anda semua nak tahu macam apa rahsia dia, okay, tak ada rahsia pun, tapi adalah saya share dekat hujung nanti ya. Alright, kemudian kemudian pada masa ni pula, lepas dah habis diploma, I started dengan bachelor degree. So pada ketika itu dia transition lah. Tadi masa diploma I think transition from KPTM jadi KUPTM, now KUPTM. And then pada tahun tu, sebab again passion nak jadi cikgu. So tapi pada tahun yang pembelajaran tu, degree TESOL was not yet offered. So I enrolled in Bachelor of Arts in Applied English Language Studies. Masa tu degree TESOL tak ada. Sekarang saya rasa ada kan. So sekarang which again saya rasa beza antara degree TESOL dan juga degree in Applied English Language Studies ni adalah degree in Applied English Language Studies ni dia lebih broad, lebih meluas. Macam TESOL dia lebih fokus kepada teaching kan, untuk grammar, for your writing, tapi untuk bahagian Applied English Language Studies dia lebih cover kepada macam contoh organizational behaviour, leadership, translation, interpersonal skill, writing for professional. I still remember. So this degree I would say dia lebih fokus kepada working environment ke arah pejabat, ke arah working in offices. Okay, so itu adalah one of the thing yang I can see lah the distinction dia. Alright, so pada ketika itu still involved dengan Pemata Interact. Kemudian saya berpeluang untuk pergi bersama dengan para pensyarah di ke Sabah. Dia diorganiskan oleh MARA, di mana kita involved in program pembangunan akademik pengukuhan bahasa Inggeris, Break the Silence. Saya berpeluang untuk pergi ke Sabah untuk mengajar adik-adik dekat Sabah pada ketika itu. Jadi what I can say is that it is an eye-opening experience, I would say. Sebab kalau you tengok sekolah diorang sangat cantik, tapi facility sangat cantik, tapi ada certain thing, contoh macam elektrik diorang boleh guna sampai pukul berapa saja, lepas tu dia akan blackout. Sebab dia sangat sekolah yang macam pendalaman tau. Air you kena, kalau you nak pergi toilet you kena bawa daripada satu tangki besar, bawa baldi pergi masuk toilet, things like that tau. Tapi again saya sangatlah adore dengan diorang ni, sebab diorang even kena menghadapi dengan situasi-situasi macam tu, diorang still ada semangat untuk datang sekolah untuk belajar. That is really I would say benda yang sangat patutlah kita
I would say be grateful of dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi that happened. CGPA 3.97, achieved Dean List Award for every semester, and I also received Vice Chancellor Award as well as Nilam Baiduri Award. Ada beberapa aktiviti yang saya lakukan sepanjang sesi pembelajaran. Okay. Again, saya akan kongsikan apa sebenarnya tips-tips ni dari alumni untuk dapat Dean List Award. Ada di bahagian terakhir nanti. Alright. Kemudian macam saya kata, selepas bekerja, saya decide untuk sambung belajar Master of Education in Teaching of English as a Second Language. Fun fact, saya sepanjang belajar master tu, saya tak pernah sekali pun pergi ke kampus UPSI. 100% online. Segala exam not so exam because they have assignment, tapi 100% it is online. Dan achievement yang saya berjaya capai pada masa itu adalah to be able to graduate on time. Sebab saya ambil masa 2 tahun untuk finish my master, dan saya berjaya terbitkan salah satu publication, Pre-Service Teacher's View on Using English Comic to Improve People's English Language Skills, dan saya berjaya publish dekat English Education Faculty of Teaching, Training and Education di University Indonesia. It is one of the thing yang saya percaya, sebab sekarang ni again another tips untuk pelajar-pelajar yang nanti nak buat research. You do research yang you really passionate about. Basically the thing yang I would stress for today is bila you nak buat sesuatu, you kena ada passion. So when you want to do research ke, you nak buat something ke, you must have passion. Macam passion pada ketika itu, saya sangat aware dengan masalah membaca. Student kita sangat-sangat malas untuk membaca. Jadi pada ketika itu saya fikir, oh okay, untuk membaca apa yang boleh kita boost on this type of habit. So pada ketika itu saya rasa macam okay, comics is a good way, right? So again apa yang saya buat, bila saya buat benda-benda macam tu, dia jadi semangat tau nak siapkan. Jadi berjayalah untuk graduate on time. Okay. Kemudian okay, now journey, bahagian kedua, journey in choosing the career path. Jadinya plan A ni tadi nak jadi cikgu bahasa Inggeris. Jadi masa SEM yang terakhir, masa diploma, saya diberi peluang untuk mengajar di SK1 Selayang Baru. Untuk adik-adik juga yang bakal melanjutkan pelajaran di diploma TESOL ataupun degree TESOL, saya rasa nanti at the end of the semester you guys akan pergi ke internship kan, you guys akan go through industrial training. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ambil TESOL, selalunya mereka akan pergi ke sekolah. Jadi pada masa tu, saya diberi peluang lah untuk mengajar di SK1 Selayang Baru selama 6 bulan daripada bulan Mei sampai November 2016. Dan ini merupakan my first formal experience in teaching. So, saya percaya, this is my belief, saya percaya in order for you to learn the language, you have to love the language. So I try to make lessons as fun as possible. Okay, jadi ini adalah one of the thing that I did semasa teaching practicum, di mana saya buat segala aktiviti yang saya harap pelajar-pelajar ni boleh fokus kepada saya dan dengar apa teacher dia ni cakap. So one of the thing that I did was teaching and learning English through health. Very simple. Again, saya harap bolehlah memberi sedikit sebanyak idea kepada adik-adik yang akan datang nak ajar children in primary school. Harap-harap boleh memberi sedikit sebanyak idea kepada anda semua. Jadi apa yang saya buat ketika ini adalah I still remember, if you see that I ajar Adverb of Time. Jadi in order for them to save the bear, I lukis bear, letak sampah dalam tu. So in order for them to save the bear, they have to answer the question correctly. So again, to create the situation, sebab again kita nak buat lesson fun tau. So what I can do, masa tu again masa praktikal, kita tak bergaji, tak ada gaji ya untuk praktikal, untuk jadi cikgu. Jadi masa tu apa yang saya boleh buat adalah berbekalkan apa yang saya ada, saya try lah untuk buat lesson to fun. So apa yang saya buat, saya beli baju baju hujan, pakai balik, lepas tu beli latex glove, lepas tu pakai surgical mask, so that it create feeling tau, baru student ni bersemangat sebab diorang rasa the situation is real. Kemudian I started to go and buy polystyrene board sebab I make
cut out of dinosaurs, skeleton as they learn. If I'm not mistaken, this one I teach year 4. So I teach about paleontologists. I'm not sure why is it there, tapi ada tau. Which I explain about the tools. Sebab again, paleontologist bukanlah satu occupation yang sangat famous dekat negara kita Malaysia, bukan ya. So in order for them to know, sebab kalau kita cakap je, oh okay, ada satu pekerjaan nama dia paleontologist. Of course you can show pictures, tapi bila student to immerse in the situation, they will absorb better. So during that time, I macam, okay, apa I nak buat. So what I did was, I beli kain, I potong polystyrene, colour-colour sikit, I tampal. Lepas tu, during that time, I think I explained about the tools, what are the tools that paleontologists use. I bawa VR box, so siapa yang menang, they can see the dinosaur 3D, things like that, make the lesson fun. And then I start rajin sikit, I pergi cari kotak dekat kedai keruncit, buat washing machine, I buat washing machine, I buat television. So very fun activity. Where again benda simple je. You just cari kotak, potong-potong sikit, colour-colour sikit, settle. And then what I did was during that time, if I'm not mistaken, dalam washing machine tu, I buat cut out baju tau, and then I put words on it. So dalam words tu, so they jumbled up because it's in washing machine kan. Jumbled up, so I bawa clothesline dekat kelas. I cakap, okay, sekarang ni Miss ada I have like a words inside and baju. So you have to make a proper sentence. So again, this type of activity boleh je kalau I nak suruh diorang write on the board. Tapi again, this type of activity really makes them want to learn. Dia sebenarnya macam mana? Dia subconsciously learn. Diorang ingat kita main game, tapi sebenarnya kita tengah belajar. Kemudian I created TV, as you can see there, I created TV which I draw scenes dekat kertas mahjong, I tampal panjang-panjang and roll them. So in midway I can stop. What do you think happen next? Macam itulah aktiviti macam tu. Again, harap-harap benda ni dapat membantu adik-adik yang akan menjalani praktikal nanti. Mungkin boleh memberi idea lah. Mungkin you guys boleh buat lebih baik daripada ni, insyaAllah. Right? Kemudian I juga teach learning English through music. I teach them pronunciation through songs. Boleh je. Untuk yang mana tak boleh nak ni, boleh je you guys pakai music. Tapi during that time I pakai I brought my ukulele to class, but I just want to adjust speed sebab my student dia slow sikit. Dia slow sikit. So bila kita control yourself, I mean when you can control the song, so it's easier. The pace tu boleh control. And then this one I would say most memorable lessons, but I still use sampai sekarang I pakai lesson ni. The students where macam ni baru best nak belajar. Yes, betul, baru best nak belajar. Especially sekarang dengan certain school ada teknologi kan, touch screen punya wall, macam dia punya projector tu boleh touch screen lah. It's really things that you should utilize. Kalau you guys nanti pergi praktikal, ada benda tu, utilize as well as you can. Okay, tapi kalau tak ada, tak apa, it's okay, no problem. Alright, as you can see on the screen, apa yang I buat, apa yang Jiha buat masa tu adalah I ambil baju my niece during that time. I ambil baju my niece, lukis darah sikit, lepas tu I cakap, okay, ada satu student ni nama dia Mariam kena bunuh. Okay, she has been murdered. So you have to find the murderer. Siapa murdered Mariam ni? So during this time, this is the part where they learn tau. They learn what is crime scene, apa tu alibi, apa tu evidence during this time. So again, very fun because they have to analyze siapa yang tipu, siapa yang tidak. So it was fun. I enjoyed teaching, to be honest, really. Sebab for me, I feel that it is rewarding tau. You boleh nampak progress student daripada sebab SK 1 Selayang Baru adalah kawasan yang sangat-sangat I would say not actually secluded. Dia dekat tengah city center, tapi kebanyakan pelajar yang pergi ke situ adalah pelajar daripada macam contoh anak-anak orang Indonesia, dan kadang-kadang ada juga Melayu, tapi really like macam tak boleh nak cakap bahasa Inggeris langsung. Jadi masa masuk tu adalah lebih kurang macam zero, nak ejek apa pun tak reti. Ada setengah macam tu. Jadi when you can see the progress, sangat-sangat rewarding. Dulu tak boleh nak cakap, nak ejek apa pun nak kena terkia-kia lagi, but now they can. They even surpass dia punya peers, which again, things that I really enjoy.
which again maybe the reason why I nak jadi cikgu, right? Tapi a problem that I encounter when it comes to dealing with small children. I think that was my biggest flaw, which I'm not proud to have here. And I salute to all teachers out there, especially those who teach younger kids. Sebab tugas you bukan sahaja untuk mengajar, tapi juga untuk menjaga disiplin students. And if you untuk buat kerja ni, you really need to have a lot of patience. And if you don't have it, please don't force yourself. Sebab I believe when you force something, doing something yang you tak suka, it will eventually affect you punya emotion. So that's why I think wujudnya kes-kes dera kat sekolah, kes pukul, cikgu tak nak masuk kelas, it's actually jeopardizing diorang punya future. Jadi lepas habis internship, I banyak sikit time with myself. Sebab again lah, my plan A ni tadi dah goyah ni nak jadi cikgu, tapi with small kids macam tak boleh nak handle. So again, you have to face the reality. Benda tak mudah. Even if you have the passion, you macam, I really nak mengajar. Tapi when it comes a hurdle, you really need to think through. Then, I need my plan A tak jadi, my plan B lah. I started to go for industrial training. So I would say this is my trial and error period di mana I decided to try my plan B. Okay, kalau I tak boleh nak ajar budak-budak kecil, why not I try to work in office environment? So I did. So masa macam tadi saya internship dekat sekolah, lepas habis degree saya try to intern dekat Petronas Carigali dekat Twin Tower. I work in Twin Tower. I completed 4 months industrial training dekat upstream health, safety, security, environment. Dan it is based on Tower 2 level 48. Ingat lagi. Alright. So to be honest, pada masa ni sangat-sangatlah I was scared, to be honest, sebab I dapat masuk Petronas tapi under upstream health, safety, security, environment, which again I don't have any single knowledge about this type of field tau. Sebab I background English, tiba-tiba masuk Petronas, I bukannya engineering students macam tu. I have this type of things in mind. So but however, I underestimate the potential of our bachelor degree. This is the time I realize sebenarnya job scope you tu for this major is so wide. Not only for bachelor degree for English studies, but also for TESOL. Kalau jadi TESOL ke, bachelor degree in corporate com ke, corporate communication ke, tak kira apa, it is not solely, for example kalau dia kata, ambil TESOL nak jadi cikgu. Jadi cikgu lah. Tak, dia tak macam tu. Dia sangat-sangat meluas. Okay, dia sangat-sangat luas. So, you don't have to be a teacher. You literally can be anything in this field. So again, because why? Again, bila I cakap, even in any company, they will eventually require someone to be able to converse in English. Betul tak? And remember all the soft skills yang you belajar dekat college, dekat Universiti Politeknik Mahara Kuala Lumpur nanti, you akan apply dekat tempat kerja tu nanti. So, as my department adalah transformation department, jadi saya bagi latar belakang sedikit lah pasal department ni. Apa sebenarnya dia punya task? Okay, task dia adalah dia kena make sure environment untuk pekerja-pekerja Petronas selamat. Everything is kita nak improve employees punya health, kita nak improve dia punya safety and everything. So what I did was I design posters. Again, from English to designing posters some more. Okay, so what I did was I tried my best. Again, even throughout nanti sebab you guys would design not only posters, you guys akan design posters eventually later in the future during assignments nanti, posters and even like weekly you guys akan buat presentation. So it's actually the skills yang you apply every day. So this is one of the thing that I did. Kemudian I also delegate for Jom Patuh Teguh campaign. Campaign dia senang je. Jangan text while walking, pegang handrail when you go down or up from the escalator, and then to always wear Petronas layak. Itu je. Okay, tapi apa yang susah dia, apa yang mencabar pada masa itu untuk seorang Najihah adalah I was 24 years old giving instruction to senior employees, brief them untuk brief volunteers lah. Kita panggil volunteers from all department. Kita nak buat Jom Patuh Teguh campaign. I think that was the biggest challenge for me because I macam I bukan siapa-siapa tau, 24. But then again,
it is less nerve-wracking sebab kita dah get used to it. Kita nanti even untuk adik-adik semua yang belum macam mana nanti takut. Again, trust me, you akan buat banyak sangat presentation yang sampai satu masa you dah macam, you know what, I dah pro dah ni, I dah tak kisah dah. Okay, so I hope that happens to you, alright, because it happened to me, right? So again, don't I would say kalau sekarang ni you rasa macam diri you macam mesti malu-malu, don't worry, it will be better over time, alright? So and then the last event I delegated was the Mesti Fit for Health campaign, where we invited Datuk Fazli Yaakob as a guest speaker. Dia ajar macam mana nak masak sedap tapi healthy. Okay, and then we also invited the Sentuh team. Sentuh team is like a masseuse. Diorang massage. Diorang so during that time, the punya event yang saya lakukan adalah kita nak make sure macam mana nak de-stress yourself. Macam mana kita nak buat pekerja-pekerja Petronas kurang sikit stres. So apa kita buat? Kita ajak orang-orang urut ni, kita bagi urutan secara percuma kepada Petronas punya employee. So that's what we did, because again kita nak make sure yang health diorang sangat bagus. So it was fun. Not gonna lie, it was fun. Tapi because what I can say, it was fun for me to be working in Petronas sebab you learn new things every day tau. Tapi over time I get bored. Kenapa? Sebab kerja tu mostly stuck dekat desk. Of course, you know, before the actual event, the event is only one day. Tapi before the actual event, the planning, organizing, editing, you know, all that work, you akan start dekat meja you. So during that time, I had this doubt like macam, do I want to be stuck in the desk 24/7 and then have event occasionally? Is that what I want? Sebab passion untuk mengajar tu masih ada. So I started to fikir balik, betul ke? Is this it? What about teaching? Jadinya nak jadikan cerita, before internship ends, I started to apply for jobs dekat Job Street. After completed internship pada masa ketika itu September 2019, itu habis September. Kemudian if I'm not mistaken during October ke November I graduated, kita buat convocation. After convocation, Utah called, cakap, oh, are you still interested in the post? Sebab kita nak interview. So during that time I dah ada split emotion tau, sebab yelah baru je habis belajar, terus ke nak terus kerja ke, tak nak rehat dulu. Sebab kawan-kawan lain macam decide macam rehatlah dulu, je lah rehat dulu kan. So again masa ketika itu macam fikir jugalah nak rehat ke nak apa. Tapi time tu again I tak put high hopes pun nak kerja dekat Utah, sebab you know fresh grad, baru je keluar daripada KPTM. So what I did was I went for the interview. The only Malay girl pada masa ketika itu, and the other candidates was graduate from Lingkok Wing, Quest, ada yang from Utah themselves, and there I was with diploma and degree KPTM, and I gave my best shot. And alhamdulillah I landed in the position, and now here I am. Lagi berapa bulan je untuk dah dekat 4 tahun dah dekat sini. So again, imagine if I didn't go for the offer during that time, because afterwards COVID hits. And to be honest with you, untuk masa sekarang you tak boleh macam mana I cakap, whatever chance yang dapat dekat you grab them. Tak boleh nak tunggu dululah. Better not, because we don't know what will happen next. Macam I cakap tadi, kalau I tak terima job tadi, I wouldn't know that another 5 months COVID will hit. And imagine how many graduates yang masih lagi tak dapat landed on work because of this, you know, this type of event. So I really hope that menjadi lesson kepada kita semua, whatever chances that you know dapat dekat you, grab them while you can. So now I'm basically delegating lah multiple program kerja dekat Utah. So this is what the main things that I did dekat Utah, which is one of them is English enhancement program. Kita ada international students who wish to enter university tapi diorang perlukan IELTS dengan lingua skill, so they would enter the class first. Kita ada juga local student yang enter this program sebab tak reach the minimum requirement. Kita ada English immersion program,
upcoming ni ada Japanese, a group of Japanese students, 2 groups if I'm not mistaken, yang akan datang. So apa yang kita buat, kita buat a little bit like a study tour program lah. So kita belajar in the morning kita ada kelas, lepas tu masa petang kita ada co-curriculum, ajar diorang macam mana nak lukis batik, what else, masak roti jala, all that, all sorts of thing. Again, bila kita jadi cikgu ni, you kena multitask sikit, you kena pandai semua benda, alright. And then sometimes during the weekend, the admin would bring them to jalan-jalan lah, pergi Pangkor, pergi snorkeling, Gaharuti Valley and all that. Alright, what happened to your other friend yang kata nak relax dulu? Okay, what happened to them? I would say alhamdulillah, few of them receive, sebab kan recently ni kan ada government keluarkan untuk interview jadi cikgu bahasa Inggeris kan. Jadi they did the interview, they got in to the kira government sector lah, dapat jadi cikgu. Alhamdulillah dapat jadi cikgu. I think some of them dapat pergi Sarawak, Sabah, susah sikit lah Sabah Sarawak. Ada yang betul saya ingatkan macam dulu, I would say, sebab kita selalu stereotype tau, kalau pergi Sarawak you pergi sekolah naik sampan. They actually did. One of my friend who kena post dekat, if I'm not mistaken, time tu Sabah ke Sarawak, either that, she would post dia pergi sekolah naik sampan. Sangat-sangat, I think again, things yang kita patut bersyukur je, tak payah bangun pagi naik sampan pergi sekolah, right? But ada juga yang some of them again, ikutlah rezeki masing-masing, saya pun tak berani nak cakap kan. Tapi again alhamdulillah sekarang everyone doing so great so far, tapi again lah, bukan senang. Bukan terus-terus macam nak relax dulu COVID and then terus dapat kerja, tak. Ada certain tu kerja, lepas tu kena lay off, again lah, ikut rezeki masing-masing, which again alhamdulillah sangat-sangat cantik je Tuhan tu atur untuk semuanya. Alright, okay. Kemudian, okay, kita ada juga macam saya cakap, ingat tak yang tadi saya tunjuk one of the benda yang saya lakukan untuk sepanjang praktikum untuk diploma hari tu, saya masih gunakan sampai sekarang. Sampai sekarang saya gunakan, saya ingat lagi dan saya apply kat sini juga. Jadi one of the thing yang saya masih lakukan sampai sekarang. Kemudian kita ada massive online open course, kita buat video. Again this one, bila saya cakap bila you nak jadi cikgu, dia bukan tugas untuk jadi cikgu saja. You kena sangat-sangat serba boleh. You kena buat webinar, you kena mengajar kat sekolah lagi, you kena buat web preparatory course. Again, all this adalah one of the thing yang included dekat dalam work task you. So now, last but not least. Okay, tadi tu ada yang tanya kenapa, belum lagi, sorry. Tadi tu tanya macam mana nak dapat dean list, tu kejap lagi. Sikit je lagi. Ini why I choose UPTM. Okay, kalau if you were to ask me, okay, kalau kita boleh putar balik masa, would you still choose UPTM? My answer would be 100% yes. My answer would be 100% yes. Kenapa? Okay, ini adalah sebab-sebab dia. Pertama sekali, sebab UPTM ada supportive lecturers. Dulu, I can't really compare sebab diploma, degree, dua-dua dekat KPTM. Kemudian saya masuk ke universiti awam, you know. And to be honest with you, one of the thing yang saya sangat-sangat grateful adalah how supportive our lecturers are. Sebab trust me, when I enter public uni, it was so different. And I realised how pampered we are. Because again, bukanlah saya nak kata kita ni manja, mungkin jugalah kita ni manja, tapi again you'll be surprised at how pampered we are and how these lecturer are actually pampering us. Okay, kita sangat-sangatlah kalau nak jumpa lecturer masa out of lepas dah habis belajar boleh je, right? Ada certain tu would not, okay? So you'll be surprised. So even with huge number of students pun, they still tolong you secara individually, which again lah, I would like to take this opportunity, okay, untuk thank my lecturer who have taught me patiently throughout this year, sampai sekarang jadi orang dah, okay. That's one of the thing kenapa I choose UPTM. Kedua, promote student centered learning environment. So everything is hands on. Sebab kenapa Jiha cakap hands on? Sebab
even when learning certain topics kan, lecturer akan suruh you present first. So maksudnya at first saya pun tak faham tau kenapa kita kena present something yang kita tak pernah belajar. That over time you would understand yang sebenarnya kenapa dia suruh you present first adalah for you to do revision first before the real lesson is taught, which is a great way of learning tau sebenarnya, sebab you dah ada basic knowledge on subject matter, and apa yang you tak faham nanti you can ask in class. So itu sebenarnya one of the, I think again a great way of lesson. And then sebab kalau tak you pun tak sure kan nak tanya apa. Okay, so again one of the thing yang I really suka adalah dia promote student centered. Kemudian conducive environment, again apa lagi yang tak nak kan, location very strategic, middle of city center, dekat dengan IKEA lah apalah kan, access to public transport pun senang. Lepas tu saya ingat lagi masa, sebab again saya daripada KPTM pergi ke UPTM, I haven't yet pergi masa dah jadi UPTM, but even masa ke UPTM tu pun masa hujung-hujung tu kita boleh nampak dah lobby dah jadi cantik, semua cantik dah sekarang. Okay, so saya rasa ia adalah salah satu benda yang sangat-sangat berbaloi lah untuk you guys masuk ke KPTM. Kemudian kita ada juga learn various soft skill. Apart from you learning benda yang memang you kena belajar dalam kelas, you juga akan belajar the side skills tau, side skills. Contoh you buat mock teaching, you dah tahu macam mana nak teach, you dah tahu macam mana nak present, and then sometimes ada certain assignment yang you kena manage event, you kena create event, you kena panggil organizer, you kena panggil sponsorship, all that. So you manage and you deal with companies, handle event and everything. So again, this is what I say, you subconsciously lah equipped with a lot of skills. For example, like communication, management, designing and all that. So even masa pergi Petronas, one of the staff would say, compare UPTM students dengan public uni students, kita lebih compose bila diberikan any task. So contohnya bukanlah nak kata orang universiti lain tak compose, tak. Tapi apa yang mereka suka adalah bila kita diberikan satu task, macam contoh okay you buat this event, you delegate this event. Kita tak macam apa nak buat, tak. Sebab kita dah tahu apa nak kena buat. We already know sebab apa? Sebab again during masa you masuk UPTM tadi, during the assignment works, all the tasks given by the lecturer, you dah pernah buat. So you would not like flip out ke, tak tahu nak buat apa, panic, tak. Kita lebih compose. We know how to manage event. Kita familiar dengan application. Kita adalah apa yang saya kata serba boleh. Dia what I can say is that it create a serba boleh kind of student. Kemudian industrial training. Again, another huge benefit yang UPTM send student untuk industrial training. Sebab even during diploma year, sebab ada certain university dia hanya hantar untuk ke industrial training pada degree years, not diploma years. Tapi kita hantar masa diploma, kita dah hantar dah send out for teaching practicum and all that. Tapi ada certain dia tak hantar, dia hantar masa degree. So again, one of the thing that is very good because it's a good jump start untuk developing your resume. Again, not gonna lie, I think it play huge role masa I apply kerja hari tu from schools and then to Petronas. If they didn't offer this industrial training, I don't think I'm gonna land on the job, honestly, right? Kemudian benefit yang terakhir, of course, Mara loan. I think this is main benefit lah, because saya adalah pelajar yang ambil Mara loan. Diploma saya macam semua boleh nampak 41,000. Degree 52,000. Total je dah berapa? Total je dah 93,000 lebih. Selepas dapat result, buat conversion, alhamdulillah cuma bayar balik 14,000 saja daripada 93,000. Macam you bayar balik duit makan you je yang allowance yang dapat bulan-bulan tu. Untuk adik-adik yang masih lepas ni nak masuk, tak tahu lagi macam mana nak apply loan, mungkin nanti boleh tanyalah para senior kan, boleh tanya diorang. Tapi again very very beneficial lah untuk para pelajar semua. Okay. Terima kasih Zarik. Zarik tu pun one of the alumni KPTM. Terima kasih banyak-banyak sebab datang support. Alright. So these are the advice and tips. Yang tadi tanya macam mana nak dapat dean list setiap semester. Okay. When you talk about dean list setiap semester ni, of course tak boleh nak cakap lah exam you can excel, assignments, but what are the component yang I rasa sebenarnya penting untuk you adalah first, stay organized.
Ni untuk nasihat saya yang saya kata, saya boleh kata ni lah, apa yang saya harap senior lain would tell me during that time. So this is me telling you what I hope someone tell me masa I was at your age, right? So the advice and tips is, first is to stay organized. So avoid last minute work. You try to list out tau. Whatever assignment yang you ada, you list out, you letak deadline dia. Lecturer kata bila deadline, so you tulis siap-siap. So you know yang mana yang nak siapkan dulu, yang mana yang kurang important ataupun less deadline dia kurang sikit ataupun jauh lagi, then you let that be. You pergi yang mana yang first come first. You know how to prioritize things. That's one thing. Okay, so you make sure you do that. Sebab again bila you tak organize, nanti ada one time tu you akan terkepit sikit. Oh, ni nak kena submit, ini pun nak kena submit, ni esoknya. So again, we don't want that. Sebab kita nak hasilkan kerja yang quality. Kerja quality tu yang penting tu, yang akan bantu you untuk dapat, insyaAllah bantu you dapat dindis nanti. Kemudian yang kedua, choose group mate wisely. Sangat penting. Saya tak tahulah macam mana nak stress on this. Sebab even masa master pun, saya masih choose group mate wisely. Alhamdulillah. Sepanjang ni dapat je group mate yang bagus-bagus. Tapi again, brace yourself dengan satu term yang anda semua mungkin akan familiar lah nanti, free rider. Diorang tak buat kerja tapi nak dapat markah. So make sure you know how to handle such situation. Jangan beritahu lecturer last minute. Make sure you up to date with them. But before you up to date with them, of course you kena handle sendirilah. Janganlah terus bagi lecturer. You don't want to be pampered so much, right? You handle dulu. Kalau agak-agak tak boleh handle, then of course then you tell the lecturers. Don't let others drag down GPA. Sebab again, remember you punya marah loan tadi nak kena bayar. So don't let others drag down your GPA. And then kemudian get to know your seniors. Sangat-sangat penting. You tahu seniors yang mana nak ambil notes, because seniors ni adalah orang yang boleh bagi you notes, bagi you advice. For example, like get heads up lah on certain classes. Kelas ni macam mana apa yang nak kena buat? Kelas ni you kena hati-hati sikit sebab nanti ada satu assignment besar. So you cannot play around with that. So again, get to know your seniors nanti. And then kemudian familiarize yourself with application software. Sekarang ni dah boleh lah start slow-slow untuk mana yang baru masuk. Try to familiarize yourself dengan application software. Contoh macam Microsoft Word, Excel mungkin jarang. Saya tak sure untuk bahagian degree yang lain, tapi untuk kita macam kurang sikit. Tapi kena juga. Excel kadang-kadang guna untuk research nanti. Lepas tu make use of Canva for education as well. How was living situation during that time? What do you mean living situation? The cost ke? Living situation yang macam mana tu? Nanti saya jawab. Okay, and then we have involve yourself in activity that can help boost your resume. Of course, try your best and try to join voluntary activities, curricular activities. Again, to be honest, again, my weakness, I kurang sikit dengan curricular activities macam yang ada dekat college. You guys try to join as much as you can. Sebab itu akan membantu you nanti untuk apply kerja tau. And if you can't, try to join voluntary activities. If I'm not mistaken, employers sekarang sangat-sangat berminat untuk hire pekerja-pekerja yang sangat aktif dengan voluntary activities. Sebab diorang tahu, in order for you to do voluntary work, bukan mudah sebab you buat not for your own benefit, for others. So again, I think you should benefit on that. And then of course, cherish the journey. Okay, sebab masa study ni lah adalah masa untuk you create memorable memories, not only with your friend, your classmate, also with your lecturers as well. Untuk living situation just now, nak tanya yang macam mana? Kalau yang saya boleh, apa yang saya boleh share lah, apa yang Jaya boleh share, living situation pada masa ketika itu, berbekalkan masa diploma 630 kan allowance yang dapat untuk tiap-tiap bulan, boleh menampung segala-galanya, sewa rumah, even makan pun kat luar, luar universiti itu kan ada kedai-kedai makan, boleh je. Alhamdulillah, boleh hidup lah, boleh survive lah orang kata, boleh survive, don't worry. Ada apa-apa soalan lagi tak? Yang sebab kita ada masa lagi dalam lebih kurang 6 minit. Ada apa-apa soalan? Kalau bukan Bumi Putra, tak boleh apply luar Mara ke Kak? Yang bahagian ini, Bumi Putra, kalau bukan Bumi Putra, saya tak berapa sure. Ini kena double confirm balik dengan pegawai Mara. Kita ada, ataupun you pergi dekat finance
dekat bahagian finance kan, bahagian finance sebenarnya boleh tanyalah untuk bahagian diorang akan aware about loan. You tanya je dekat diorang, boleh tak kalau nabung putra? I'm not so sure about that, but good question. Sorry I couldn't help much, tapi you boleh tanya nanti masa dekat finance punya department Tapi PT if I'm not mistaken they allow, right? PT PTN you can. But again, dah bukan formal raya. Any other questions? Tak ada lagi ke? Thanks for your advice. Okay, welcome. I know saya okay. Again lah, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk datang dan dengar sesi sharing session kita pada malam ini. Sebab yelah hari Jumaat pula tu malam pukul 8 sampai 9 kan, susah sikit lah nak join masa-masa ni, tapi terima kasih sebanyak-banyak untuk sebab meluangkan masa bersama saya dengar cerita ni. Tapi again, kalau you guys ada apa-apa soalan, malu untuk nak tanya sekarang, ataupun mungkin soalan tu hari ni tak ada tapi esok lah lupa nak tanya Miss Najihah semalam. Okay, you guys boleh either email ni dekat najihahfazaid@gmail.com, ataupun kalau of course kalau you're not familiar with yourself emailing to people, maybe you guys can connect with me dekat Instagram Jaya Fazaid, or you can connect with me dekat LinkedIn as well. I wish all the best to all of you yang sedang menjalani your studies, ataupun yang masih yang masih struggle untuk habiskan, ataupun those who just registered dan tak sabarnya nak masuk UPTM. Okay, saya harap anda semua dapat meneruskan dan segala saya harapkan anda semua berjaya lah pada masa akan datang ya. Terima kasih. Thank you Kak. Sama-sama. Okay. Again, whatever question that you have, insyaAllah yang mana saya boleh tolong. You guys can email me or you just can DM me dekat sana. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi tak? Ada soalan lagi tak? Thank you so much. Okay, welcome. Terima kasih. Miss nak tanya, graduan UPTM test senang posting tak? And ada tak senior undergrad tapi belum posting? Okay. Good question. Senior undergrad tapi belum posting. Kebanyakan mostly graduan UPTM test memang dah posting dah. Dah jadi cikgu, banyak yang dah jadi cikgu. Again, not only cikgu, ada je yang if I'm not mistaken yang sekarang ada yang seorang tu dah jadi air controller. You would be surprised at how broad our degree could bring you. Again, where you landed tu nanti you yang akan tentukan. So tapi again, ada je certain graduan UPTM yang dah pergi ke merata-rata tempat. Okay. Thank you Jiha. So saya di belakang tabir walaupun anda semua tak nampak saya, tapi saya menyaksikan segala-galanya, semua soalan-soalan ya, semua kata-kata semangat. Jiha, saya sangat impressed dengan Jiha. Jiha masih muda lagi, begitu muda sebenarnya. Tapi the way Jiha membawa diri Jiha, your personality. Actually, saya kena cakap terus terang, someone yang recommend me untuk panggil Jiha, which is Miss Azwa. Okay, jadi saya seronok bila kawan-kawan recommend, kata, Ina, you kena panggil this student, mereka sangat bagus. So Jiha salah seorang yang bermain di mulut para pensyarah. So tadi kalau kita nampak ada seorang lecturer kita nama Sir Zain tadi kan. Sir Zain ni pun, yes nampak kan tadi. Sir Zain ni antara ex-lecturer Jiha yang mengajar Jiha dulu. Dia dah cakap dengan saya tadi, yes saya akan tengok malam ni, saya nak tengok my ex-students. So Jiha, apa yang Jiha kongsikan begitu bermakna untuk kami semua sebenarnya. Sebab apa yang Jiha nampak sebagai student adalah sesuatu yang very fresh, yang begitu baru untuk Jiha lalui. Okay, mungkin berbeza perspektif daripada saya sebagai seorang staff, berbeza perspektif dari seorang pensyarah, tapi ini dari kacamata seorang alumni yang juga merupakan seorang pelajar yang cemerlang. Jadi apa sahaja, di mana sahaja kita sambung belajarkan Jiha, it depends pada diri kita sendiri, pembawaan diri kita sendiri, sejauh mana sebenarnya kita sayangkan diri kita sendiri dan kita nak survive dan kita nak struggle dan kita nak berjaya.
Betul, 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 Cina. So kami doakan juga Jiha akan dapat menyambung PhD akan datang ni tak lama lagi 3 bulan Jiha. Amin, amin. Terima kasih banyak-banyak Cina. Terima kasih sebab jemput saya. Dan GOT insyaAllah seperti mana masters. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Cadangnya buat PhD di mana tu Jiha? Tempat yang sama dekat UPSI juga. Kalau boleh Dekat sambung UPSI. dekat UPTM, saya dah sambung dah dekat UPTM, tapi sebab jarak tu jauh saya tak tahu tak sure lagi. Tapi itulah setakat ni UPSI yang paling dekat dengan saya sebab saya rasa lepas ni dah tak boleh online, kena pergi kampus. Betul, physical. Kami doakan yang terbaik. Kami seperti mana Jiha menyampaikan ilmu kepada yang ada hari ini, semoga ilmu itu berbalik semula kepada Jiha juga. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya juga harus berterima kasih kepada mereka yang di belakang tabir. Ya, kalau you all tengok sebenarnya bukan kami dua je kat sini. Bila live macam ni ada orang-orang lain dekat belakang. Ada Adila yang bantu Puan Syuhida, ada Encik Azidi, ada Puan Mazlina, ada Puan Wan Suryana. Ramai orang yang sebenarnya bantu kami dekat belakang ni. Okay? Jadi terima kasih sekali lagi. Okay, yang masih untuk adik-adik pelajar baru jangan lupa ada attendance kan yang di pop up, you all kena isi attendance tu lah sebagai tanda kehadiran. Jadi Jiha terima kasih sekali lagi. Jangan serik, kongsi lagi ilmu dengan kami akan datang insyaAllah Jiha. InsyaAllah, Keep in insyaAllah. Terima touch. kasih. Terima kasih Hani Syamsil. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Zarik Putra. Thank you. Selamat malam. Have a nice day. Jumpa minggu depan para pelajar baru di kampus Universiti Politeknik Malaysia Kuala Lumpur. Thank you. Thank you Jiha. Assalamualaikum. Terima kasih Cina. Bye. Salam. Sama-sama. Bye. Bye.